डॉक्टर संकल्प बामणकर, यूथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट डॉक्टर भरत मांडोळकर, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर जो डायस. आज ही पत्रकार परिषद आपल्या आज नॅशनल लेवलाचेर आमची पार्टी विश्वासघात दीस म्हणून मनयता. आयचो दीस 8 नोव्हेंबर 2016 तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात. त्या दिसा प्रायम मिनिस्टरान डिमॉनिटायझेशन डिक्लेअर केलें. लोकांक स्वप्नात सुद्दां आशिल्लें अशें कितें जायत म्हणून. एक असो धक्को, असो शॉक सगळ्या जनतेक त्या दिसा दिलो. आनी दिता आसतना प्रजेक सांगलें की जे डिमॉनिटायझेशन आपणें केलां हातूंतल्यान कितलोसो कोटी ब्लॅक पयसो भायर येतलो. कितलोसो कोटी पयशे जे टेररिजमाक सप्लाय जाताले ते बंद जातले. टेररिजम बंद जातलो. अशी तरेतरेची कारणां त्या वेळाचेर सांगून हे डिमॉनिटायझेशन प्रधानमंत्रीन त्या दिसा डिक्लेअर केलें. अत्यंत दुर्दैवी दिवस. आणि तो दिवस आज 4 वर्सां ह्या डिमॉनिटायझेशनाक पूर्ण जाता. आणि हो दीस आमची पार्टी नॅशनल लेवलाचेर विश्वासघात दीस असो मनयता. ह्या डिमॉनिटायझेशनान जालें कितें हाजेर आज पर्यंत कोणूच क्लियर पिक्चर दिवपाक शकलो ना. ताजेर रीट पिटिशन फायल केल्लें आसा. तेंय वचून ताजें हियरिंग जावना. ताजें केन्ना हियरिंग जातलें कितें जातलें तें मुखार कळटलें. पूण ताजेरय वचून हियरिंग जावना. आमकां सांगलें गेलें की कितलेशे हजार कोटी ब्लॅक पयसो हातूंतल्यान भायर सरतलो. आनी जेन्ना फिगर्स आयली तेन्ना लक्षांत आयली की जे पयशे आशिल्ले ते सगळे पयशे पडले. ब्लॅक पयसो खंयच मेळ्ळो ना. ब्लॅक पयसो नाशिल्लो. रियल इस्टेट इंडस्ट्री टोटली पॅरलायज जाली. एक 2 वर्सां रियल इस्टेट इंडस्ट्री अक्रॉस द कंट्री ही सामकी थंड जाली. कांयच ना. अनएम्प्लॉयमेंट जालो. तांणी लोकांक काडून उडयले. बिजनेस बंद. सगळें बंद. ताजे बरोबर टेररिजम नाच जातलो अशें म्हणटाले. हांव नकळो तुमी पळयल्यात ज्या पद्दतीन बातम्यो आज सुद्दां बातमी आयल्या कितें जे टेररिजम पयलीं चलतालें तें त्या भागात तशाच पद्दतीन चालू आसा. कांयच फरक जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळना. आनी म्हणून डिमॉनिटायझेशनाक साधलें कितें, जालें कितें, कोणाचें बरें जालें, कोणाक फायदो जालो आनी कोणाक नुकसान जालें. म्हाका याद जाता की म्हजे 1-2 जाण मित्र आशिल्ले प्रोफेसर अमेरिकेक शिकयताले युनिवर्सिटी. ते पयल्या वर्सा आयिल्ले कुंकळ्ळेचे ते. ताणें बाबड्यांनी त्या वर्सा येता आसतना ते पयशे घेवन आयिल्ले आपलें घर रिपेर करतलो म्हणून. तांची ओल्ड घरां आसात लोकांची. आनी ती पयशे तांणी लोकरांक दवरले. दुसरे वर्सा येता तेन्ना आमी ते रिपेर करतले. सगळे गवंडी कोण कॉन्ट्रॅक्टर सगळे फिक्स करून गेले. दुसरे वर्सा जेन्ना ते आयले ते म्हाका प्रत्येक खेपे आयले तेन्ना म्हाका मेळपाक जालें. म्हाका म्हजे मनाचे आयले. म्हाका म्हणपाक आमी आतां काम कमेस करता. आमी पयशे सगळे लोकांक म्हाका पयशे म्हणटकीर चक्कून लक्षांत आयलें. हांव म्हणलें अरे तुमी कसले पयशे दवरले. ते म्हणपाले 1000 रुपीज नोट्स. हांव म्हणलें तुमचे पयशे गेले. ते कित्या खातीर. हांव म्हणलें गव्हर्मेंटान अशें लॉ पास केला, डिमॉनिटायझेशन केलां. तुमचे पयशे म्हटल्यार कोण घेवपा ना. तूं म्हटलें जाल्यार वचून रिजर्व बँकेन तुमी विचारा तुमकां कितें बेनिफीट म्हणजे कितें रिलॅक्सेशन मेळ्ळें जाल्यार. कारण तुमी भायले न्ही सिटिजन्स ऑफ अमेरिका. ते गेले दुसरे दिसा घेवन रिजर्व बँकेक हांगा पणजे आयले. रिजर्व बँकेन सांगलें देर इज नो रिलॅक्सेशन नथींग. युअर मनी हॅज सीज टू बी द करन्सी. तांचे पयशे लिगल पयशे जे तांणी कश्टांनी जोडिल्ले थंय तेंच्यान हांगा घेवन आयिल्ले आनी लोकांना जोडिल्ले हे पयशे बिकेम झिरो. कितले पयशे म्हजे कोतान एक 4 लाख बी आसता तांचे 4-5 लाख. तांचे ते हावस रिपेर करपाक. सांगपाचो उद्देश अशें कितले कितें जालें म्हणटा कोणाक कळना आनी कशें कळटा कोणाक. एक केस हांवें आयकल्ली पेपराचेर रिपोर्ट जाली. राजस्थानाक एक जाणटेली बायल आशिल्ली. तिचे 4-5 चले. ते चले सगळे भायर रावताले आनी ती बाबडी गांवां रावता.
जाल्यार गेल्ले खेपे होतकीर तिका पयशे दिवप सगळे पळोवपाक हें करपाक. आनी तिणें बाबड्यान गेल्ली 5-7 वर्सां ती ते पयशे काडटले आनी कित्याक हातूंत कितें तें मटकी काय कितें तसलें कित्याक घालून तें दवरप. तिका खबर सुद्दां ना हें अशें कितें जालां म्हणून. आनी तिका तिजे घरा कडल्यान बँकेक सुद्दां वतलो आनी कितें करतलो जाल्यार 40 किलोमिटराचेर बँक. अशे कितले लोक आशिल्ले तांचे पयशे हे डिमॉनिटायजेशना लागून गेले. म्हणजे तांकां कळ्ळें सुद्दां ना कितें जालें म्हणून. केन्ना तरी बाबड्यान ताणें नोटी काडून पळय जेन्ना धाडल्यो कितें पेमेंट करपाक तेन्ना तांकां कळ्ळें की हे पयशे ना जावन तांकां खबर ना. ताणें चल्याक आपल्या मागीर विचारलें अरे पैसा नहीं देता है क्या हो गया. तो मोदी ने पैसा कैंसिल किया. कौन मोदी, हमारा पैसा ये कर देगा, उसको अधिकार क्या है अशी ती जाणटेली विचारपाक गेली एका जाग्यार. आतां कितें उत्तर दितलें तांकां. अश्यो खूब केसी त्या काळांत जाल्यो. वल्नरेबल सेक्शन आशिल्ले पळय रिक्षावाले, ड्रायव्हर, टॅक्सीवाले तांचेर एकदम बिकट परिस्थिती आयली. कारण सगळे जाण तेन्ना सगळ्यांनी डिजिटल म्हणजे अशा पद्दतीन केलें की सगळें डिजिटल ट्रान्झॅक्शन जावपाक जाय, हें जावपाक जायना, कॅश दिवपाक जायना आनी कितें म्हणा. लोकांक त्रास लोकांचे तुमी पळयले आसतना वयर लोक त्या वेळाचेर वेगळे वेगळे कोणा हॉस्पिटलाक गेलो पयशे भरपाक पयशे ना लोकां कडेन, आनी खंय गेलो आनी कितें पयशे ना. अशे तरेतरेचे हाल लोकांनी त्या पिरियडाक केले. तांचे सगळ्या आत्म्याक शांती दिवंक ताच्या खातीर आज हो दीस जो आमी मनयतात. हे ज्या लोकांचेर हे संकटां आयलीं, ज्या लोकांनी ही संकटां सोंसलीं, थोडे जाण तातूंत काबार जाले, तांच्या सगळ्यांच्या आत्म्याक शांती मेळ्ळी. आनी हें डिमॉनिटायजेशन आज पर्यंत अजुनूय कळना की ह्या डिमॉनिटायजेशनान अल्टिमेटली सादलें कितें. बिझनेस खंय पावलो तो तुमकां सगळ्यांक हांवें सांगपा नाका, सगळ्या जाणांक खबर आहा. बारीक मनीस धरून तो व्हडलो मनीस सुद्दां डिमॉनिटायजेशनाचें नुकसान कितलें जालें हें सगळ्यांक खबर आहा. फायदो कोणाक जालो तो कांयच कळना. आज पर्यंत तो फायदो डिमॉनिटायजेशनांतल्यान कोणाक फायदो जालो, कितें मेळ्ळें कोणाक. एक छाती ठोकपणे भायर येवन एकलो मनीस सांगना डिमॉनिटायजेशन जालें आनी आमकां फायदो जालो. आनी म्हणूनच पक्षान ठरलें की लोकांक याद करून दिवपाक जाय की डिमॉनिटायजेशन जाल्लें ताजो पळय दुश्परिणाम कितलो. अजुनूय देश ह्या डिमॉनिटायजेशनाचो दुश्परिणाम भोगता. आणि त्या टायमार एक अशें केल्लें गोंयांत सुद्दां आमचे मोठे प्रोग्राम जाताले की सगळ्यात हेतून डिजिटलायझेशन जातलें, सगळी खात्याचें डिजिटलायझेशन जातलें आनी सगळे व्यवहार सगळे डिजिटलीच जातलो म्हणून अशें मोठे येवन गव्हर्मेंट कार्यक्रम जाले. पूण फुडें कांयच जालें ना. हाजेर तुमचें म्हणणें कितें. आशा अशी आशिल्ली डिजिटल इकॉनॉमी. हय एक्झॅक्टली म्हाका अजून याद जाता. डिजिटल इकॉनॉमी म्हणजे आनी कांय ना. सगळे डिजिटल, सगळे म्हाजे टॅक्सीवालो बसलो टॅक्सीन बसलो टाक आनी कोण गेलो टाक, बटन दामले पयशे आनी कितें जालें पयशे. खंय रे आमचे इंडिये भितर अशी परिस्थिती जावपाक कितले काळ लागतलो. शक्य आसा तें. आमचे वल्नरेबल सेक्शन कितल्या प्रमाणाचेर आहा रे. तूं बाजाराक गेलो, बाजाराक बाबडे एसटी समाजाच्यो बायलो भाजयो घेवन बसता, फ्रुट्स घेवन बसता विकपाक. तांचे कडेन वचून तूं डिजिटल इकॉनॉमीची खबरी करता. तांकां बाबड्या डिजिटल म्हणटा ते कितें खबर आहा. तांकां डिमॉनिटायजेशन कितें. ती बाबड्या तुजे पयशे काडले आपल्याले भितर बांदून दवरता, ते काडटा आनी बाबडे दिता. तूं पळया म्हणटा. तूं भाजी घेवपाक वचा खंय चला पळय रस्त्यार बसता कोणी बायलो बसता तांचे कडल्यान भाजी घेया. हें सेक्शन हांकां बाबड्याक कितें हांचो संबंद कितें आहा डिमॉनिटायजेशना कडेन आनी डिजिटायजेशना कडेन. तांकां कळपाक शकता कितें. असल्या लोकांचें नुकसान जालें सामकें सांगपाचो म्हणटा. लोकांक खबरच नाशिल्लें न्ही. कोणाक कळटा तें. अनएज्युकेटेड लोकांक बाबड्या कांयच कळना न्ही. ह्या देशा भितर कितले अनएज्युकेटेड लोक आसात. कोणाक फायदो जाला आसतलो. फायदो कोणाक जालो तें अजुनूय कळना. हांव तेंच सांगलें म्हणजे रियल इस्टेट इंडस्ट्री बंद पडली 2 वर्सां ते म्हणटा आमी नुकसान आमकां त्रास जाले. तुगेले ब्लॅक पयसो भायर येतलो म्हणटाले. रिजर्व बँकेन फिगर्स डिक्लेअर केली की जितले पयशे आशिल्ले ताचे 98 काय 99% पयशे परते आयले. म्हणजे समज पयशे कमी जायले 60% आयले जाल्यार 40% ब्लॅक म्हणपाक तांचे कडेन रिकॉर्ड तरी आसा. आतां ह्या परमिशन सुद्दां रिजर्व बँकेन रिकमेंड केल्लें काय ना हाजेर पिटिशन आहा कोर्टान. कोर्टान पिटिशन जालो. कोर्टान एडमीट केला आनी दवरला. अजून ताजेर हियरींग येवंक ना. तांचो क्वेश्चन मार्क आहा खूब जाणांचो की हें डिसिजन रिजर्व बँकेन रिकमेंड केलें. रिजर्व बँकेन बोर्डाची मिटींग जाल्ली काय कितें, रिजर्व बँकेन हें रिकमेंड केलें काय कितें, अशे वेगवेगळे प्रश्न तांणी कोर्टा मुखार उपस्थित केले.
पूण एक्च्युअली हे करून बेनिफीट कोणाक जालें हाजेर आज पर्यंत प्रश्नचिन्ह आसा. डिजिटल इकॉनॉमी खंय पावली, खंयच्या लेवलाचेर डिजिटल इकॉनॉमी जाली. फक्त एक नवो धंदो स्टार्ट केलो त्या काळात. तुजे कडेन कितें आसा आंड्रे कन्वर्ट करून दिता हो धंदो कोणाक तेजीच बॉम्बे म्हणजे बॉम्बेच्या सारक्या शहरांत ह्या धंद्याक तेज आयली. म्हणजे कोण कोण काय फोन मारप दिल्ली मोठ्या हा, हा. प्रमाणात दिल्ली मोठ्या प्रमाणात सगळे म्हणजे अशे एक नवो क्लास तयार जालो जो सांगतालो की कितें कितें आसलें हाड अमकें दिल्यार पुरो अमक्याक अमकें. हो एक नवो क्लास तयार जालो. पिक्चराची तिकेटी बिकेटी कशी आसता पिक्चराक पयलीं आमचे भुरगेपणां आमी 10 का 20 10 का 20 कशें चलतालो तसो धंदो जालो. शांता कडेन आमी भुरगेपणां पिक्चरां वताले न्ही. नवे पिक्चर आयले की आमकां तेन्ना ती आयडिया नासताली 10 का 20 कितें म्हणटा. आमी 7-8 जाण भुरगे वचप ते 10 जाण अशे भोंवप 10 का 20 10 का 20 म्हणजे 10 का 20 म्हणजे 10 रुपया तिकेट 20 रुपया हाऊसफुल जाता. हय तशें तसो एक क्लास तयार जालो थंय त्या वेळार. तो एमावंट व्हडले आशिल्ले कारणान तांगेले ते 10 का 20 आसपाना तांगे ते आनी कितें आसतलें. टॅररिझम करण्यासाठी कितें तांकां मेळचें ना म्हणून अशी कितें बातमी आवट जाताली तांकां नुकसान तुमचे कितें कोणाक मेळपाना म्हणून टॅररिस्ट लोकांक कितें काबार करपाचें. पूण टॅररिझम काबार जालो आमकां पळोवपाक मेळना न्ही. अशें म्हणून हो पयसो ते म्हणटा की हो पयलीं म्हणजे ते म्हणटाले ब्लॅक पयसो तयार जालो ना हातूंतल्यान ब्लॅक पयसो कांयच भायर आयलो ना. तो म्हणटाले की जाणां तेन्ना कितें जालें की काश्मीराक 500 रुपया घेवन ते फातर मारताले आणि ह्यो नोटी बंद केल्या कारण ते रस्त्यार फातर मारपाक बंद जाताले अशें ते म्हणलेले त्या संदर्भात. काश्मीराक कितले सेक्शन हांव म्हणून आय डू नॉट नो पूण कितले सेक्शन आसतले कितले नोटी आसतल्यो अश्यो आसल्यो जाल्यार सुद्दां आतां देवाक खबर आसा आमी कोणाक खबर ना. बेश्टे मागीर सांगता आसतना कितें सांग पण हातूंतल्यान देशाची इकॉनॉमी आमी काबारली. देशाची इकॉनॉमी काबार जाली. कोणाकय विचार सादारण मनीस बिझनेस करताले ताका डिमॉनिटायजेशनाक कितें जालें तें विचार. बेनिफिट जालो बिहार इलेक्शन. बिहार मोदी benefited, Modi and this Nitish Kumar benefited from this monetization. Bihar election was there, no? ना बिहार इलेक्शन तेन्ना आशिल्लें पंजाब उत्तर प्रदेश यूपी मेजर वाज यूपी. Bihar election. आयच्या विश्वासघात दीस जो देशभर ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टी ऑब्जर्व करता कारण 2016 अकस्मात प्रायम मिनिस्टरान ज्या तरेन डिमॉनिटायजेशन अनप्लॅन डिक्लेअर केलें आणि त्या टायमार जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलां की 4 मुद्दे पंतप्रधानान लोकां मुखार दवरले. एक म्हणजे ब्लॅक मनी देशांतल्यान काबार जातलो आणि जो पयसो आसा तो काळो पयसो आमकां येतलो. दुसरो टेरर फंडिंग ह्या देशांत बंद जातलें आणि टेररिझम काबार जातलें. तिसरो टॅक्स एवेजन जे जाता टॅक्स चोरी जी जाता ती टॅक्स चोरी बंद जातली कारण सगळे ट्रान्झॅक्शन आसती डिजिटल ट्रान्झॅक्शन जातली. सो हे 4 मुखेल प्रश्न नरेंद्र मोदीन त्या मुखार देशाच्या लोकांक मुखार दवरले आणि जे कोण विरोध करताले डिमॉनिटायजेशनाक तांकां ते अँटी नॅशनल्स म्हणून हे केले कारण हे नॅशनल मुद्दे तेणे लोकां मुखार दवरले. लोकांक खूप त्रास सहन करपाक लागलो. देशभरान लोक सारखे चाळवले. लोकांचो उद्रेक जालो. लोक तळमळे थोडे जेवणाक पातीशीर जाले आणि खुबश्यो गजाली आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगल्या. हो एक स्टेटमेंटूच हांव तुमच्या मुखार हाडून दवरता. तर त्याच्या नंतर पंतप्रधानान एक स्टेटमेंट केलो गिव मी 50 days बर्न मी अलाइव्ह इफ आय एम रॉंग. आणि खंय उजगाल आपल्याक चौकाचेर धरून आपल्याक उजगाल. कोणे सांगलें? पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन जेन्ना ताका ते सगळे आंगार येता ते कळ्ळें हे फेल जालां म्हणून कळ्ळें तितून काय अचीव जायना म्हणून कळ्ळें तेन्ना नरेंद्र मोदीन सांगलें आपल्याक तुम्ही जितो
आपल्याक उजो घाला चौकाट दवरून. हांव म्हणना आनी हांव मागना की ताका हे तेणें सांगलेलें तें करा म्हणून, कारण 4 वर्सां जालीं. इंडिया अजुनूय सफर जाता. प्रायम मिनिस्टर, यू आर रॉंग. Your all actions during 4 years have proved that you are wrong. And you are completely wrong. And you have failed our economy, you have failed our country with your one action. With your one action, you have destroyed economy. You have destroyed the dreams of thousands and thousands and thousands of youths. So today we are here to question Narendra Modi after 4 years, reminding him what he has assured about 50 days. आज 4 वर्ष झाली, ती फक्त 50 दीस मागलेले. ह्याचे 4 मुद्दे सांगले ताणे. ब्लॅक मनी. आता ब्लॅक मनी जे सगळे पैसे येतले त्या मुद्द्याचेर सांगपाचे म्हणल्यार पहिली जी ओल्ड करन्सी आशिल्ली, जी 500ची आनी 1000ची, ती 99.3% ओल्ड करन्सी हॅव बीन रिटर्न बॅक. म्हणजे त्यांनी कितें जाल्लें दिसलें, सगळो काळो पयसो काबार जातलो. तो काळो पयसो काबार जातलो जाल्यार कितें जावपाक आशिल्लें, जे ओल्ड करन्सी ज्यो भितर येतात त्यो 50%चेर 60%चेर उरता आशिल्ले, म्हणजे 40% ब्लॅक पयसो नश्ट जालो हें प्रूव जाता. पूण आमचे आरबीआयचे रिपोर्ट्स कितें दाखयतात, that 99.3% of those currency have been returned back in the banks. So वेगवेगळ्या बँकांनी ह्यो करन्सी पावल्यो. म्हणजे उरले कितल्यो 0.7%. आणि 0.7% भशेन आमच्या सीआरपीच्या लिडरान सांगले तशें कितलेश्योच गरिबांचे पैसे जे दवरलेले थंयच उरले. आणि एक साधे उदाहरण म्हणजे डिमॉनिटायझेशनाच्या पयलीं जो 500ची आणि 1000ची नोटीचे सर्क्युलेशन आशिल्ल्यो त्यो जवळजवळ ₹15.41 lakh crores. I am repeating, the 500 and 1000 currency notes that was there in the circulation in economy in India were amounting to ₹15.41 lakh crores. Now, if the black money has to disclose, then this money would have not returned back. Now, let's check how much currency has come back. After the demonetization, ₹15.31 lakh crores currency of 500 rupees and 1000 have returned back to the banks. म्हणजे डिफरन्स कितलो उरलो 15.41 and 15.31, just 0.10. So that means, Mr. Modi, you have failed as far as your black money promise is concerned. I'm just reminding you, 50 days you have asked if you have failed. You have failed. Your terror funding. दिगंबर बाब कामतीन ऑलरेडी सांगात त्याच्यानंतर कसं टेररिझम झालो, कसे जम्मू काश्मीरान कशे करून बाकी कडेन टेररिझमाक जाले, लोक मेले, आमचे सोल्जरी कितले जाण मेले, थंय तुगेले टेररिझम बंद जालें ना. So it is your second failure. Your third failure is about the tax evasion. आता टॅक्स इवेजन जेन्ना तूं म्हणटा तेन्ना बँकांनी जे डिटेक्ट केलें आफ्टर demonetization, the increase in suspicious transaction is around 480%. म्हणजे पयलींचे पळय आशिल्ले ताजे परस मायज टॅक्स इवेजन was post demonetization. So again you have proved that you have failed, Mr. Narendra Modi, on this demonetization. As far as fake currency is concerned, 400 crores fake currency was floated within 9 months of demonetization. सगळ्या पत्रकारांक तुमकां खबर आसा, it was reported widely. That means immediately within 9 months 400 crores fake currency was floated in our economy. आणि त्याच्यानंतर जी हे सर्क्युलेशनाक येयले पैसे, what the RBI says, it is till date I am saying
It's amounting to rupees 11.23 crores in fake currency has been detected. So that means you have failed on all the 4 major claims, Mr. Prime Minister. But what you have gained, nobody knows. You have killed hundreds of people. You have destroyed the economy. The economy, आमची GDP, our GDP before the demonetization was 7.9%. The GDP in 2017, म्हणजे 2016 हे झालं, 2000 within 1 year, GDP came down to 5.7%. That means immediately within a year 2% drop in the GDP. आज GDP खंय पावली आमची 23.9% GDP is down. Never heard before, never seen before. And हे सगळे आमच्या देशात गरिबी वाडोवपाक हे डिमॉनिटायझेशन हे जालें. तुम्ही उदक खुबशे प्रश्न विचारतले की डिमॉनिटायझेशन फायदो कोणाक जालो? डिमॉनिटायझेशनाचो फायदो एक पयलो जालो तो म्हणटा तो अमित शाहच्या चल्याक आणि बीजेपीच्या ज्यो ज्यो कॉपरेटिव्ह बँक आशिल्ल्यो थंय तेणी सगळ्यांचे अकाउंट्स चेक केले. थंय त्या बँकांनी तेंचे कॉपरेटिव्ह सोसायटीक ते कितलेशेच पैसे आयले. सेकंड बेनिफिट ऑफ डिमॉनिटायझेशन, बीजेपी started purchasing land and BJP started purchasing office in almost all the districts in the country. And the third that benefit they try to claim is one target was Goa elections. आमकां याद जाता गोयचे आमचे सगळे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले विरोधी सगळे बीजेपी सोडून तेंचे कडेन पैसे नाशिल्ले, पैसे मोडपाक नाशिल्ले. उत्तर प्रदेशाकडे कॅन्डिडेट आमचे कॅन्डिडेटा कडेन पैसे नाशिल्ले. पंजाब इलेक्शनाक पैसे नाशिल्ले. सो 2016 नोव्हेंबराक हो अनाउन्स जाला. आमची इलेक्शन मार्चान जाला. म्हणजे अनदर टार्गेट वॉज these elections. आणि ह्या हेचेर म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टरान देशाच्या लोकांक फटयल्ले आसा, देशाच्या लोकांचेर विश्वासघात केल्लो आसा आणि त्या खातीर आयज काँग्रेस पक्ष हो विश्वासघात दीस म्हणून ऑब्जर्व करता. त्या वेळार आमी आयज प्रायम मिनिस्टर आणि गोयचे चीफ मिनिस्टर जे त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां एकूच प्रश्न विचारता आणि खास करून आमचे रामदेव बाबान ब्लॅक पैशा खातीर खूप सर्कस केले, त्याने खूप प्रयोग केले आणि काळे पैशा खातीर त्याने विश्वास दवरलेलो की नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जाल्यार काळे पैसे येतले म्हणून डिमॉनिटायझेशन. सो वी आर अवर ओनली वन क्वेश्चन टू दिस थ्री, गोयची बीजेपी, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि रामदेव बाबा. ब्लॅक पैसे कितले परत येयले 2016 तुम्ही डिमॉनिटायझेशन करतकर आयज मेरेन कितले येयले ते तुम्ही जाहीर करचे. ओके. आणि हांगा युथ कसे सफर जाले ते आमचे युथ काँग्रेसचे प्रेसिडेंट भरत तुमकां आणि एकच क्वेश्चन आसा म्हजो, तरी मोदीन सांगिल्लें की जी करन्सी आसा पळय न्ही, न्यू नोट्सां कितें तरी चीप आसतली म्हणून आनी ताका लागून कोणाक पेट हें काडून घालचें म्हणून तें जालें काय म्हणून मातशें सांगता ती आमी तेन्ना इमिजिएटली चॅक केले. तेणे कितें केलें, गोल पोस्ट चेंज करीत गेलो तो. प्रत्येक दिसा न्यू रूल घालतालो, प्रत्येक दिसा काय न्यू हें सांगतालो. आणि थोडे भक्त आशिल्ले ते भक्त ताका अशें करून सोशल मिडियाचेर अटॅक करताले की आता न्यू चीप येतले, नरेंद्र मोदीन चीप हें केला आणि ते पैसे खंय खंय आसा ते दिसता म्हणून. तेन्ना पब्लिसिटी अशी जाताली की हे पयशे कोणे समज घरांत दवरले कोण्या प्रमाणाचे ते इमिजिएटली इन्कम टॅक्साक चीप पळय आहा तो इन्कम टॅक्सा कडेन लिंक आसता. ते इमिजिएटली इन्कम टॅक्साक कळटलें आमचे कडेन इतले पयशे आसा. इन्कम टॅक्स रोखडो तुजी घरांत ह्यो पळय काणयो आसा त्यो सांगपाक बऱ्यो दिसता, खरें आयकच्या सगळ्यांक बरें दिसता. तुमी लक्षांत हाडून दिता. हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना ते नंबर प्लेट बसया म्हणटाले म्हाका, म्हणजे फोर्स करता, प्रेशर घालताले कोर्टाच्या डायरेक्शनान तुमी ते नंबर प्लेटीक बसोवपाक जाय. चीप आशिल्लो नंबर प्लेट सांगताले कितें की तो चीप आशिल्ली नंबर प्लेट बसयली 5 मिनटां गाडी ट्रॅक डावन करपाक मेळटा. कोण हे सब अशें हाय सिक्युरिटी म्हणटा. आमी तेन्ना मागीर आमकां टेक्निकल डिफिकल्टीज खूब येवपाक लागले. आमचे इंजिनियर आशिल्ले आनी ते म्हणपाक लागले हें कांय सारकें क्लॅरिटी ना म्हणून आमी ते मागीर टायम मागून घेतलो आनी ते पोस्टपोन केलो मुखार. आतां त्या नंबर प्लेटी बसयता ते वचा आनी पळय तुमच्याच कोठरी बसयले आसतली.
हांव म्हणटा तुका पळया त्या नंबर प्लेटीक ती पास जाल्यार पयलीं पळया. बेश्टर येना तुज्या फ्रेंडाक स्कूटर व्हरपा लाय आनी तूं कंप्लेन कर वचून स्कूटर मिस जालें. पळया ते स्कूटर ट्रेस करताले नंबर प्लेट. ते सगळें पाणी घालता लोकांचो थोड्यांचो बाबड्याचो विश्वास करता हें अनफॉर्च्युनेट. आज देशभरात आम्ही विश्वासघात दीस मनयता. कित्याक 4 वर्सां पयलीं ह्याच दिसा नरेंद्र मोदीन रातची 8 वरांचेर येवन घोशणा केल्ली की चलनान आशिल्ल्यो 1000 आनी 500च्यो नोटी बंद जाल्यो. पूण आज पर्यंत आमी पळयता हे बंद करून देशाक इतकें नुकसान जाल्लें आसा आनी खास करून जी युवा पिढी आसा आणि देशातले जे युथ बेरोजगारी बाबतीत जावं किंवा खंयचोय एक युवक जो नवोच धंदो करपाक भायर सरलेलो एंटरप्रेन्युअर किंवा MSME जावं हेका मोठ्या प्रमाणात आज नुकसान जाल्लें आसा. जवळपास ऑफिशियल रिकॉर्ड जे सांगता त्या रिकॉर्डा प्रमाणे वचत जाल्यार 2 कोटी वयर आज नोकऱ्यो डिमॉनिटायझेशना उपरांत गेल्ल्यो आसात. आज कदाचित सरकार कोविडाचे रिजन फुडें करता आसत पूण अनएम्प्लॉयमेंट हेची जर सुरवात जाल्या आसत ही डिमॉनिटायझेशन टायमा वयल्यान जाली. आज तर ती परिस्थिती आनी वर्स जाल्ली आसा आनी बिकट जाल्ली आसा. पूण जी सुरवात जाली अनएम्प्लॉयमेंटाक देशभरात ती डिमॉनिटायझेशना वयल्यान जाली. कित्याक मोदी सरकारान म्हाका याद जाता की जेन्ना सत्तेर येवचे पयलीं प्रॉमिस केल्लें की आपूण वर्साक 2 कोटी नोकऱ्यो दिवं. आज 6 वर्सां कंप्लीट जाली आणि 6 वर्सांचो हिशोब करीत 12 कोटी नोकऱ्यो मेळपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण आमी पळयता की ह्या डिमॉनिटायझेशनाक लागून मोठ्या प्रमाणात कंपनीज बंद पडल्यो ज्यो प्रायव्हेट कंपनीज आशिल्ल्यो आणि मोठ्या प्रमाणात इंजिनियरांचे ऑटोमोबाईल कंपनीन जे एम्प्लॉयड आशिल्ले. सादें उदाहरण तुम्ही पार्ले जी कंपनीचे घेया. पार्ले जी सारकेली कंपनी बंद पडली. बाकीच्या मागीर अनेक तेंच्यांनी जे गव्हर्नमेंट सरकारी जे आशिल्ले तेंच्यांनी विकपाक काडले प्रायव्हेटायज केल्यो तो विषय वेगळो. पूण इंडस्ट्रीज बंद पडलेल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात अनएम्प्लॉयमेंट हे जालें. आणि आज पर्यंत हे इरिपेरेबल लॉस इतक्या प्रमाणात जाला की आज पर्यंत ते आज एम्प्लॉयमेंट एक जाग्यार येना. गोंयचें उदाहरण घेया. गोंयांत 35% आज एम्प्लॉयमेंटाची केन्नाच इतकी हाय नाशिल्ली ती आज 35% रेट आसा अनएम्प्लॉयमेंट. गोंय सरकार कितके प्रमाणात नोकऱ्यो दिता हेंय सगळ्यांक खबर आसा. आणि हेजो गोंयांत पसून गोंयच्या युवकांचेर पसून डिमॉनिटायझेशन मोठ्या प्रमाणात फरक पडला. धंदे काबार जाले. जो बारीक कोणी नवीन शिकलेलो मनीस जो भायर धंदो करपाक उठलेलो ते धंदो आसता अपेक्षा बंद जालो. स्वप्नां जी ड्रीम्स आशिल्ली बाबा आपण हे करतलो ते आज काबार जाल्ले आसा. आणि नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा ह्याच वेळार ताणें ताका घोशणा केल्ली की जे युवक आसा यांच्यानी पकोडा काडचे भजी काडची हो तेणें त्या वेळार युवकांक सल्लो दिलो. म्हणल्यार ही गोष्ट म्हणल्यार एका घाव्याचेर मीठ चोळप आसता पळय तशी ही गोष्ट. एक तर तुम्ही अशें कितें तरी घेवन येता जेणे करून मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाता. युवक बेरोजगार जाता. जी मोठी मोठी स्वप्नां आसा ते स्वप्न भंग जाता. आणि अशा वेळार तुम्ही सांगता की युवकांनी पकोडे काडचे. सो आज भरपूर या डिमॉनिटायझेशनान नुकसान जाल्लें आसा. देशाचे इकॉनॉमिक काबार जाला. आर्थीक कोणो आमचो काबार जाल्लो आसा. आणि आज देशभरांतल्यान जेन्ना आमी हो दीस मनयता विश्वासघात दीस तेन्ना आजूय ह्याच दिसाक हांव जे 2016 ह्या दिसाचे घडलेले हेजो आयजूय ह्या दिसा निशेध करता. एक पॉइंट वेगळो आसलो त्या संदर्भात म्हाका एकच क्वेश्चन आसा. आज विश्वासघात दीस जो मनयलो पळय न्ही त्या संदर्भात नॅशनल लेवलाचेर बी तुम्ही वेगळे हे बी केला अशें म्हणजे निदर्शनां बी कितें केला. आम्ही फक्त देशाक हो देश हो एक दुःखी देश ज्या दिसान देशाक वायट काळखान व्हेले आनी लोकांक त्रासान घातले आनी लोकांक फुटयले म्हणून तो विश्वासघात लोकांचो विश्वासघात केलो. आणि बीजेपीच्या राज्यात विश्वासघात हे त्यांचे नाव कॉमन. गोंयांत कितलो विश्वासघात केलो तुमकां वेगळें सांगपा नाका. कशें करून विश्वासघात करून युवकांचो विश्वासघात केलो, माध्यमाचेर विश्वासघात केलो, रिजनल प्लॅनाचेर विश्वासघात केलो, आयज पयशांचेर विश्वासघात जाता. सो अशे खूब विश्वासघात ह्या बीजेपी पार्टीन देशाच्या लोकांचेर केल्ले आसात, गोंयच्या लोकांचेर केल्ले आसात.
हांव कितें म्हणटालो की आज दीस मनयले म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें केलें म्हणजे आम्ही सगळ्या देशभर लोकांक याद करून दिली कशी करून ह्या नरेंद्र मोदीन बरी इकॉनॉमी जी चलताली ती कशी वायट केली आणि लोकांक कशे त्रासान घातले लोक विचारतात लोकांक परत परत याद करून दिवपाचें आमचें काम तें आयज आमी केलें सो एक दुसरो विशय आशिल्लो आमचो मातसो टच करता आयकून खूब दुःख दिसलें की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन कंप्लेन केली सो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन कंप्लेन केली कितें म्हणून चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धमकी येयली म्हणून खंडणी आता एक जर मुख्यमंत्र्याक खंडणी मागपाची मेसेज येता आणि तो मुख्यमंत्री वयता आणि होम मिनिस्टर कडेन कंप्लेन करता ही केदी व्हडली दुःखाची गजाल एक्चुअली चीफ मिनिस्टरान धाबोटी विचार करपाक जाय आशिल्लो की आपूण ह्या देशाचो मुख्यमंत्री ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री आणि आपूण होम मिनिस्टर कसली कंप्लेन फायल करचे पयलीं तुवें धाबोटी विचार करपाक जाय आशिल्लो ताचो इफेक्ट गोंयच्या राज्याच्या लोकांचेर कितें जातलो ही तेणे एक्चुअली कंप्लेन करून बेजबाबदारीपण दाखयला पॉलिटिकल इमॅच्युरिटी दाखयल्ली आसा कारण जेन्ना मुख्यमंत्रीच कंप्लेन करता की आपल्याक धमकी येयल्या खंडणी मागपाची तर गोंयच्या सामान्य जनतेन कोणा कडेन वचपाचें हो पयलो प्रश्न येता जे गोंयच्या सामान्य लोकांची परिस्थिती मानसीक परिस्थिती किती जातली हेचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान खुबश्यो कंप्लेनी थ्रेट्स येतात प्रायम मिनिस्टराकूय येतात पूण ते पब्लीक डोमेनाक घालचे पयलीं तेजेर सेक्युरिटी कडेन दृश्टींतल्यान लोकांच्या दृश्टींतल्यान तेजेर विचार करप आसता आनी म्हाका दिसलें ह्या मुख्यमंत्र्याची खूब भुरगेपणां दिसली तितून जी एक मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय आशिल्ली मुख्यमंत्र्यान खुबशे गजाली मुख्यमंत्र्याचे नजरेक येतात आपल्या स्वताचे पूण ते स्वताचे जिवा परस ते लोकांचे चिंततात कदाचित आमचे मुख्यमंत्री तेन्ना आशिल्ले दिगंबर बाब कामतीक खूब ते काय आयले आसतले माध्यम इश्यू चलतालो आनी कसले इश्यू चलताले आनी ते हेच लोक खूब तज्ञ आसतात एक्चुअली धमकी दिवपाक पूण म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान केन्नाच वचून आपल्या होम मिनिस्टराक कंप्लेन केली आसतली आपल्या धमकी दिवन आनीक ती जर धमकी खरी आसा जाल्यार आमी जे सांगताले की गोंयचो लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लो आसा तें डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रूव्ह केल्लें आसा होम मिनिस्टर कडेन कंप्लेन करून की जेन्ना मुख्यमंत्री सुद्दां सेफ ना म्हणजेच गोंयची लॉ अँड ऑर्डर कितली कॉलेप्स जाल्या तें प्रूव्ह जाता आनी हेजे फाटल्यान गोंयांत ज्या पर्यंत ज्यो क्रायम्स डिटेक्शन सारके जायना जो क्रायमाचो मुख्य सूत्रधार आसा त्या सूत्रधाराक अरेस्ट जायना मडगांवांत एक बिझनेसमॅनाक दिसा दवड्या येवन गुळी मारून हत्या करतात त्याचे फाटलो सूत्रधार अजूनही पकडलो वचना तुम्ही मिसगायड करतात परवरी तुम्ही एका एक्टिविस्टाक जाळून मारतात त्याचो सूत्रधार अजूनही मेळना त्याच्या नंतर गोंयचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर त्याचो मोबायल हॅक जाता रातचो न्हिदल्यार कडेन आनी गोंयचे पुलीस ह्या विशया कडेन गंभीरतायेन पळयनात जेन्ना डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचो जेका सेक्युरिटी आसता त्या सेक्युरिटी आसतना तेगेलो मोबायल हॅक जाता त्याच्या नंतर पुलीस कंप्लेन करतात एफआयआर रजिस्टर जायना अजूनही नॉर्मल प्रोसिजर जर गेली जाल्यार असले दृश्टीन सुमोटो पुलिसांनी ती घेवपाक आशिल्ली कारण डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचो मोबायल हॅक जाल्लो आशिल्लो कोणें पुलीस कंप्लेन करना जाल्यार सुद्दां तेणी ती एफआयआर रजिस्टर करून घेवपाक जाय आशिल्ली जेन्ना डेप्युटी चीफ मिनिस्टर कंप्लेन करता की आपलो मोबायल हॅक जालो म्हणून आनी ती इमिजिएटली त्याचो मोबायल सायबर फॉरेन्सिक लॅबाक धाडपाक जाय आशिल्लो पयस नाशिल्ली एक मुंबय आसा आनी दुसरी लॅब आसा ती हैदराबाद आसा सो पुलिसांनी ह्या डेप्युटी चीफ मिनिस्टराच्या कंप्लेनीचेर सिरियसनेस घेवना मडगांव मर्डराचेर सिरियसनेस घेवना परवरी मर्डराचेर सिरियसनेस घेवना आनी म्हाका दिसता तेजेर जी कंप्लेन जाल्या ती जर खरी आसा जाल्यार
देवा बरवासाचेर म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी जगपाचें, कारण ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो ना. आनीक म्हाका आमी मागतात पुलिसां कडेन जर ती आसा जाल्यार ती सोदून काडची, आनी तितूंतले प्रॉपर्टी एंगल कितें आसा, कारण आमच्या मुख्यमंत्र्याचो एक व्यवसाय आसा तो प्रॉपर्टी डिलिंगा भितर, आनी चडशे मर्डर आनी कसली धमकी बी येतात त्यो प्रॉपर्टी डिलिंगा खातीर आसता. कारण जी परवरी हत्या जाली ती प्रॉपर्टीच्या हेतूंतल्यान जाल्ली आसा. सो हितून कितें प्रॉपर्टीचे एंगल आसा बी काय तेजेर सविस्तर करचें, पूण पुलिसांनी ओगी न्ही. आमकां स्टेटमेंट जाय, बिकॉज when the chief minister is getting a threat and when police is not reacting, home ministry is not reacting, it's a serious issue, and it's a serious issue for the people of Goa. So chief minister and Goa's DGP has to come clean on the threats to the chief minister. सिरियसनेस घेऊन या घेवपाक लावून ते Whatever it is, when the chief minister is complaining that he's getting a threat, how do the common citizen of Goa react to this? तेका आपूण कितलो सेफ आसा हे जेन्ना चिंतपा पडटा. मुख्यमंत्र्यान कंप्लेन करचे पयलीं हे सगळे गोष्टी चिंतपाक जाय आशिल्ले. ताणें एक्चुअली होम डिपार्टमेंटा कडेन एक्चुअली डिस्कशन करपाक जाय आशिल्लें. ताणें केंद्राच्या होम मिनिस्टर कडेन इन्वॉल्व करपाक जाय आशिल्लें. दिस नॉट अ सिंपल इशू. एंड द चीफ मिनिस्टर इज कंप्लेनिंग, हू इज हिमसेल्फ इज द होम मिनिस्टर. तेणे आख्खे गोंयचे लोकांक हेंगल्ले आसा हितूंतल्यान. कितें मेसेज तूं धाडटा, मुख्यमंत्री कितें मेसेज धाडटा? हेजे पयलीं आमी पळयलां मुख्यमंत्र्याक थ्रेट सगळे आसतना प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हिका आपल्याच्या जिवाचेर थ्रेट आसा हें खबर आशिल्लें. तेणें तिका अलर्ट केल्लें की तुजे बॉडीगार्ड हें करतले म्हणून. पूण तेणें नॅशनल सेक्युरिटीचे पयलीं चिंतलें, लोकांचे पयलीं चिंतलें, आपले हेजेर चिंतलें ना. सो तितूंतल्यान म्हाका दिसता वॉट चीफ मिनिस्टर हेज डन is a blunder actually.